Turuan ko siya magbalat ng carrots. Ang galing naman, marunong. Maggulay kami ni Kylie. Oh, press anak. Yan. Okay. Good job. Potato. Wow, very good. Happy siya. Oh, press. Yan. Oh. Ano lulutuin ni Kyle? Beef. With Beef? veggies. Beef, yes. Oh. Halo-halo. Next, anak. Ground beef. Dami natin sahog, ah. Carrots. Okay. Halo-halo, anak ko. Lagay mo na rin potato. Okay. Lagay mo na green beans. Lagay mo na rin bell pepper. People. Cha, chú, tờ ô, kệ nào mà dàn. It's done. Okay. Oh, Kaya na. kailan na.